السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن مستجدات بلجيكا بخصوص فيروس كورونا، فأهلا بكم دائما بقناتي، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبة لمستجدات فيروس كورونا هنا ببلجيكا، فقد سجل كحالات جديدة خلال 24 ساعة الماضية 2583 حالة. هذا ما أعلن عنه معهد الصحة سيونسونو هذا اليوم 25 من شهر ديسمبر، وهذا الرقم يمثل انخفاضا بمقارنة مع الأسبوع الماضي. وفي المتوسط سجل 2452.4 يوميا ما بين الفترة الممتدة ما بين 15 وال21 من شهر ديسمبر. هناك استقرار لهذا الرقم مقارنة مع الأرقام الخاصة بالأسبوع الماضي، وهذه يعني خبر مفرح، في حين أن هناك انخفاض في عدد العدوى. هناك ارتفاع في الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا بنسبة 14%، حيث عمل في المتوسط 38 ألف اختبار يوميا. بالنسبة لحالات دخول المستشفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، فقد بلغت 106 حالة جديدة، وهذا يعني نفس الرقم بمقارنة مع الأسبوع الماضي. وفي المتوسط سجل ما بين 18 وال24 من شهر ديسمبر و181.1 حالة جديدة التي دخلت إلى المستشفى، وهذا يعني أن هناك انخفاض بنسبة 2% مقارنة مع الفترة السابقة. ويبلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا في المستشفى حاليا 2448 شخص في المستشفى، من بينهم 514 في العناية المركزة. لكن حالات الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية تبقى مرتفعة، فقد سجل 99 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وهذا يبقى دائما رقم مرتفع. وهكذا يبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى غاية الآن 19,038 حالة وفاة تسبب فيها فيروس كورونا، من بينهم 9,000 حالة سجلت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا. ومتوسط عدد الوفيات الذي يسجل يوميا فقد بلغ 88.4 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الفترة الممتدة ما بين 15 وال21 من شهر ديسمبر. بذلك يكون هناك انخفاض نسبته 7% مقارنة مع الأسبوع الماضي، ولكن هذا يبين أيضا أنه ما زال عدد الوفيات مرتفع. وقد خطب الملك فيليب ملك بلجيكا في يوم الخميس البلجيكيين، وقال لهم أنهم يجب دائما احترام التدابير الصارمة حتى يمكننا نرى بعضنا البعض في عما قريب وتجتمع العائلة كما كانت عليه، خصوصا في أعياد رأس السنة. وهو يؤكد بأنه يجب دائما الاحتفاظ بالتفاؤل في غد أفضل، خصوصا في سنة 2021 إذا اتبع الجميع التدابير الجديدة والتي نصتها الحكومة حتى نتمكن من القضاء على هذا الوباء في أقرب وقت، وتلتقي العائلات فيما بينهم، وكذلك يسمح للشباب بالسفر وعمل جميع الأنشطة التي كانوا يعملونها قبل مجيء هذا الوباء الذي حد من السفر والحركة، وجعل الجميع يتأثرون بهذه التدابير الصارمة التي يجب احترامها حتى نضمن غدا أفضل لنا ولأفراد عائلاتنا. هذا كان خطاب الملك فيليب للبلجيكيين، وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Ce soir, nous célébrons Noël dans notre bulle, ou seuls. Nous devons garder nos distances pour nous protéger les uns les autres. Les mesures nécessaires qui ont été prises dans la lutte contre le coronavirus affectent nos libertés individuelles et entraînent parfois de lourdes conséquences. Mais ces contraintes, cherchons à les assumer plutôt que de les subir, car nos libertés ne font pleinement sens que lorsqu'elles sont vécues avec et pour les autres, et pour le bien de toute la communauté.
وبالنسبة للمستودع في أندرليخت، استغرق رجال الإطفاء في بروكسل أكثر من 5 ساعات في الليلة من الخميس إلى الجمعة لإخماد النيران التي دمرت مستودعا في أندرليخت، وكان لابد من إجلاء حوالي 100 شخص. ومن حسن الحظ لم يصب أحد باستثناء رجل إطفاء والذي كان لابد من نقله إلى المستشفى. شاع الحريق في حوالي الساعة 10:30 مساء في مستودع في شارع رافاييل وسط منطقة سكنية، حيث وصل رجال الإطفاء بأعداد كبيرة. تم رعاية 3 عائلات من قبل الخدمات البلدية، في حين أصبح مسكن مجاور غير صالح للسكن، وسيتم استدعاء الخبير لزيارة الموقع وفحص الاستقرار الهيكلي للمبنى المتضرر. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء ببروكسل: كانت هناك شاحنات صغيرة وسلع معلبة وأقراص DVD وأشياء أخرى كثيرة في المستودع، وفي الوقت الراهن لم يعرف بعد سبب الحادث، ولكنه سيكون صعب نظرا لضراوة هذا الحريق. وتمت السيطرة على الحريق في حوالي الساعة 3:45 صباحا. وفي المجموع نشر رجال الإطفاء 7 شاحنات صهاريج وخزان و4 شاحنات مزودة بالسلالم. كما تلقى رجال الإطفاء دعما من مروحية الشرطة الفيدرالية التي قامت بفحص لمعرفة ما إذا كان الحريق يمكن أن ينتشر إلى المباني الأخرى. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فقد تم أخيرا الوصول إلى اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي بخصوص المسائل التجارية، خصوصا بعد أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير لهذه السنة. وقد تم الاتفاق على التجارة الحرة التي يكون فيها التنافس عادل بين شركات الاتحاد الأوروبي وشركات بريطانيا. هذا ما تم الاتفاق عليه، وكذلك بخصوص الصيد البحري. كل هذا نراه بالتفصيل في هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن ارتياحهم لهذا الاتفاق الذي توصل إليه أخيرا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن بقيت بينهم التجارة الحرة التي تربط المصالح الاقتصادية بينهم. وهذا الاتفاق قد عبر الجميع عن الارتياح لهذا الاتفاق الذي يضمن المنافسة الشريفة والعادلة بين جميع الشركات الاتحاد الأوروبي وكذلك بريطانيا، وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Fumée blanche, après plus de 10 mois de tractation, un accord a été trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cela permet donc d'éviter in extremis une situation qui aurait été dévastatrice pour l'économie des deux camps. L'accord commercial post-Brexit est donc scellé. Éric Destiné. Londres, baigné de soleil en cette veille de Noël, comme pour mieux saluer cet accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, conclu après 10 mois d'intenses tractations. Le Premier ministre britannique s'est avant tout adressé aux défenseurs du Brexit. We've taken back control of our laws and our destiny. We've taken back control of every jot and tittle of our regulation in a way that is complete and unfettered. From January the 1st, we are outside the customs union and outside the single market. British laws will be made solely by the British Parliament, interpreted by UK judges sitting in UK courts, and the jurisdiction of the European Court of Justice will come to an end. Côté européen, on a souligné le caractère historique de ce deal. If there would have been a hard Brexit, it would not have been good for both sides, but it would have hit the United Kingdom harder than the European Union with all its might of 450 million citizens. And therefore, from a position of strength, we were able to come forward with the most comprehensive agreement we've ever had. This agreement will write history. Ces dernières heures, les négociateurs se sont arrachés les cheveux sur un thème précis, la pêche. Nous avons assuré globalement une base d'accès réciproque aux eaux et aux ressources, avec une nouvelle répartition des quotas et des opportunités de pêche. Cet accord demandera des efforts, je le sais, mais l'Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner. C'est notre engagement. Reste maintenant à parcourir les 2000 pages de l'accord pour en connaître toutes les subtilités.
Et on rejoint notre correspondante à Londres, Marie Billon. Marie, est-ce qu'on peut dire que cet accord, eh bien, d'une certaine façon, il va accroître la popularité du Premier ministre Boris Johnson, Marie ? C'est certainement une bonne opération de communication pour Boris Johnson de pouvoir dire la veille de Noël que ça y est, enfin, 4 ans après avoir voté pour le Brexit, et puis 1 an après le début de ces négociations, il y a effectivement un accord. Non seulement la longue attente est terminée, mais en plus, comme c'est juste avant les fêtes, il s'offre un peu une trêve de Noël, parce que les Britanniques ne vont pas se dépêcher de se pencher sur les 2000 pages pendant ces quelques jours. Auprès de son parti, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Ils vont peut-être prendre le temps de regarder les détails. Alors, Boris Johnson a anticipé. Il a déjà fait une liste de tout ce qui avait été promis lors du référendum de 2016 et lors des élections de l'an dernier, en mettant une petite croix verte à côté dans un mail qu'il a envoyé aux supporters de son parti pour dire que cet accord réalisait tout ce qui était promis. Et puis ce soir, il peut se vanter d'avoir été un petit peu celui qui a fait l'unité de la nation après tant d'années de division, puisque même l'opposition travailliste a indiqué qu'elle pourrait en effet voter pour ce deal lorsque le Parlement se réunira à nouveau en fin d'année. Merci Marie. La pêche a été la principale paire d'achoppements entre négociateurs britanniques et européens. Et cet accord, c'est un véritable soulagement pour les pêcheurs belges qui en fait pêchent la moitié de leurs poissons des eaux britanniques. Mais voilà, ils vont quand même diminuer leur production et ils n'ont aucune certitude à long terme. Reportage de Stéphanie Lepage aujourd'hui à Ostende. Bruno de Cordier vit de la pêche depuis 35 ans. Les eaux britanniques, il les connaît comme sa poche car il y passe 200 jours par an. L'accord sur le Brexit lui garantit de pouvoir continuer à y pêcher en 2021. C'est un soulagement. De laatste dagen waren echt wel slapeloze nachten, want het akkoord bleef maar uit. Ik had vroeger altijd gedacht dat er wel een akkoord ging komen, maar nu, de laatste maanden was het toch wel zeer moeilijk. Nu kunnen we goed opnieuw verder werken. La flotte belge compte 65 navires et récolte 22 000 tonnes de poissons par an, dont 50% dans les eaux britanniques. À Ostende, les représentants des pêcheurs accueillent l'accord avec réserve, alors qu'il impose aux Européens une diminution de la valeur de leur pêche en eau britannique. 25% des revenus de tous les pêcheurs européens en eau britannique vont devoir être rendus aux Britanniques. C'est une somme énorme qu'il faut voir comment ça va être reparti sur tous les pêcheurs européens. Notre production principale, c'est la sole. On n'a aucune idée si notre pêche sur la sole sera affectée par cette diminution. Les pêcheurs belges devront sûrement combler ce manque en travaillant davantage dans les eaux européennes. Les scientifiques craignent un impact négatif sur la biodiversité en mer du Nord, aujourd'hui à l'équilibre. Les bateaux européens devront prendre la même quantité de poissons qu'aujourd'hui dans à peu près la moitié de la surface qu'aujourd'hui. Donc la conséquence sera qu'il y aura une surpêche dans la zone européenne. Et c'est vraiment un problème parce qu'aujourd'hui on a fait beaucoup d'efforts pour avoir les stocks de poissons dans un état durable et nous y sommes aujourd'hui à peu près. L'accord sera mis en application progressivement dans les 5 ans à venir. Après, il y aura une négociation annuelle des quotas. Pas de quoi garantir un futur serein pour les pêcheurs belges. وفي آخر الفيديو نرى هذه الملخص الصغير في هذا الفيديو القادم لتكوين الحكومة الجديدة الفيدرالية التي بعد مخاض كبير تم الاتفاق على تكوينها وكذلك مشاورات عديدة بين الأحزاب وبين ملك بلجيكا وفي الأخير تم تكوينها. في هذا الفيديو نرى أهم اللحظات التي تمت حتى تم تكوين هذه الحكومة الجديدة الحالية التي هي الحكومة الفيدرالية على المستوى الفيدرالي وأهم الوزراء الذين يكونون هذه الحكومة. كل هذا نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Il aurait cru, 494 jours après les élections législatives fédérales du 26 mai 2019, le gouvernement de Croo est donc lancé, non sans mal. On ne reviendra pas sur les détails, on retient tout de même tous ces nouveaux visages qui ont animé les négociations, comme on va le voir dans ce reportage de Tidiem Mkwash. Ils ont entre 28 et 54 ans. Tous les 4 ont décroché la présidence de leur parti. Pour Conner Rousseau, Egbert Lacarte, Joachim Kunz et Georges-Louis Boucher, 2020 a été leur baptême du feu.
À peine président, le MR Georges-Louis Boucher et le CDNV Joachim Kunz sont chargés d'une mission d'information royale. S'il n'y avait pas de solution, on ne discuterait pas pendant 4 heures. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des solutions, mais il y a un grand chemin encore à parcourir. En septembre, le roi fait le choix de l'audace et confie une mission de préformation à ce duo flamand peu expérimenté, le socialiste Conor Rousseau et le libéral Egbert Lacarte. Wij hebben van de koning een opdracht gekregen om een formateur aan te stellen vrijdag. En dus vrijdag moet het duidelijk zijn wie die ploeg zal trekken, maar vooral welk project hij zal trekken. En daarom moet er ook over het project toch nog heel goed. Novice, mais pas débutant non plus, ces nouveaux présidents ont montré de la détermination, mais aussi des signes de nervosité. Vorige week duidelijk afspraken gemaakt rond een aantal thema's die we op een bepaalde manier willen oplossen zien. En ik heb niet de indruk dat dit voorlopig zo is. Mais à l'automne, au bout de plusieurs nuits de négociations au finish, le matin du 30 septembre, 494 jours après les élections de mai 2019, la coalition Vivaldi tient son accord avec un nouveau capitaine d'équipe, Alexander De Croo. Talent wins games, but teamwork wins championships. Samenwerken, dat is wat we in ons land nodig hebben. Samenwerken, dat is wat deze ploeg wil doen. Le casting fédéral a aussi réservé quelques surprises, jusque dans sa communication, comme cette photo publiée par Conor Rousseau sur Instagram. Dans son style bien à lui, il annonce le retour en politique de Frank Van den Broek comme ministre de la Santé. Dans le gouvernement De Croo, une équipe inédite, des nouveaux visages, une parité femmes-hommes respectée, moyenne d'âge 45 ans. De nouveaux visages, de nouvelles personnes. Ça peut donner en effet un nouvel élan. Montrer aux citoyens qu'on est tous des Belges et qu'on est là pour avoir une politique pour toute la Belgique. On est là pour ça, pour défendre les intérêts des citoyens, pour faire le travail qu'ils attendent de nous, oui bien sûr. 2020 aura été une année intense sur le plan politique, avec des nouveaux venus, mais surtout avec enfin un gouvernement fédéral de plein exercice dans un contexte de crise sanitaire. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء فيديو جديد وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.